ખેડૂતોને મુખ્યમંત્રી ફાણવીસની ભેટ. ગિનીસ બુકના સભ્ય વ્યક્તિગત રીતે પ્રમાણપત્રો આપવા માટે પહોંચ્યા. જાણો મહારાષ્ટ્રની મેઘલત્યાલા યોજના શું છે. કૃષિ ક્ષેત્રોમાં શૂન્ય વીજળી બિલ અને ખેતરોમાં પુષ્કળ પાણી. મુખ્યમંત્રી ફડણવીસનું કાર્ય એટલું પ્રભાવશાળી છે કે ગિનીસ બુકના સભ્યો તેને જાતે જોવા માટે ઉત્સુક હતા. મહારાષ્ટ્રની મેઘલત્યાલા યોજના શું છે, જે દર 56 સેકન્ડે એક નવો રેકોર્ડ બનાવે છે, તે દેશભરના ખેડૂતોએ જાણવું જોઈએ. મફત સિંચાઈ અને 10 લાખ રૂપિયા સુધીની કમાણી. ખેતરોમાં નાના ખેડૂતોની મહેનત હવે વ્યર્થ નથી અને 3 ગણી વધુ પાક આપે છે. આ રિપોર્ટ એવા ખેડૂતો માટે છે જેઓ વરસાદના અભાવે અને તેમના ખેતરોમાં દુષ્કાળના બોજ હેઠળ દબાયેલા છે અને ઊંચા વીજળી બિલથી ચિંતિત છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે ગામડામાં હોય કે શહેરોમાં ખેતી લાયક જમીન ધરાવતા લોકો માટે એક યોજના શરૂ કરી છે, જે તેમના ખેતરોને વીજળી બિલ વિના પૂરતું પાણી પૂરું પાડે છે અને માત્ર 30 દિવસમાં લાખો ખેડૂતો આ યોજનામાં જોડાયા. એટલું બધું કે ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સે તેના પોતાના રેકોર્ડમાં સ્થાન આપ્યું અને સીએમ દેવેન્દ્ર ફડણવીસે તેનો એક ફોટો શેર કરીને ખુશી વ્યક્ત કરી. મહારાષ્ટ્ર સરકારની આ યોજનાને મેઘલત્યાલા સોલાર એગ્રીકલ્ચર પંપ યોજના કહેવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ દર 56 સેકન્ડે એક સોલાર એગ્રીકલ્ચર પંપ અને 30 દિવસમાં 45,911 સોલાર પંપ સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 7,33,731 થી વધુ સોલાર પંપ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે અને હવે લક્ષ્ય 10.45 લાખ છે. દેશમાં 11,13,936 કૃષિ સોલાર પંપ છે, જે ફક્ત મહારાષ્ટ્રમાં જ 50% વધુ છે. જો કે તમે વિચારી રહ્યા હશો કે સોલાર એગ્રીકલ્ચર પંપ સ્થાપિત થવાથી ખેડૂતો તેમાંથી કેવી રીતે કમાણી કરશે. 10 લાખ રૂપિયા સુધીની પંપ સ્થાપિત કરવા માટે ઘણો ખર્ચ થાય છે. ગામમાં ફક્ત સારી આવક ધરાવતા ખેડૂતો જ ડીઝલ પંપ સેટ પરવડી શકે તેમ છે, તો ગરીબ ખેડૂતો તેનો લાભ કેવી રીતે મેળવી શકશે? ચાલો એ પણ તમને સમજાવીએ. તમારે ફક્ત www.mahadiscom.in/solar-mtskpy ટાઈપ કરીને ત્યાં અરજી કરવાની જરૂર છે. અધિકારીએ તેની ચકાસણી કર્યા પછી તેઓ તમને 90 થી 95% સબસિડી પર સોલાર પંપ પ્રદાન કરશે. શ્રીમંત ખેડૂતોને પણ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે, એટલે કે તેમને સિંચાઈની સુવિધાઓ લગભગ મફત મળે છે. પંપ 5 વર્ષની ગેરંટી સાથે પણ આવે છે. જો ટ્રાન્સફોર્મર નિષ્ફળ જાય અથવા વીજળી ગુલ થઈ જાય તો સિંચાઈને અસર થશે નહીં. સમયસર પાણી પુરવઠો પાકની ગુણવત્તામાં સુધારો કરશે અને ઉપજમાં લગભગ 3 ગણો વધારો થશે. સૌર કૃષિ પંપ લગાવવાથી ખેડૂતોને વાર્ષિક આશરે 12.57 કરોડ રૂપિયાની આવક થશે અને બચત પણ થશે. કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટશે, પર્યાવરણને નુકસાન થશે નહીં અને ગ્રીન એનર્જીનો ઉપયોગ કરીને સિંચાઈ કરવામાં આવશે. તમારા સોલાર પંપમાંથી વીજળી વેચીને તમે 25 વર્ષમાં 1 મિલિયન રૂપિયા સુધીની કમાણી પણ કરી શકો છો. મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય વીજળી વિતરણ કંપની લિમિટેડના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લોકેશ ચંદ્રા સમજાવે છે કે સૌર ઉર્જાથી તમામ કૃષિ જરૂરિયાતોને વીજળી આપવા માટે કામ ચાલી રહ્યું છે. મતલબ કે મરાઠવાડા, પશ્ચિમ મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તર મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોની દુષ્કાળ સંબંધિત ચિंताओ संपूर्णपणे दूर थवाना आरे છે. सर्वात पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या जनतेचे मी शतशः आभार मानतो. मागच्या वर्षी आजच्याच दिवशी मी शपथ घेतली होती. महाराष्ट्राच्या जनतेनं आमच्या महायुतीला प्रचंड मोठा आशीर्वाद दिला आणि 232 जागा आम्हाला मिळाल्या. आज 1 वर्ष पूर्ण झालेलं आहे. या 1 वर्षामध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेला विकासाच्या मार्गाने नेण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहे. महाराष्ट्राचं प्रशासन हे एका इन्स्टिट्यूशनसारखं बिल्ड करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. विकासाची कामं आणि लोककल्याणाच्या योजना या दोन्हीमध्ये कुठेही खंड पडू दिलेला नाही. सगळ्या लाडक्या बहिणीची योजना असेल, त्या ठिकाणी
शेतकऱ्यांना जी काही मुफ्त ऊर्जा देण्याचा विषय असेल, या सगळ्या गोष्टी आम्ही केलेल्या आहेत आणि त्यातच आज आपण सगळ्यांनी बघितलं, आम्ही विश्वविक्रम देखील केलेला आहे. सौर कृषी पंपांमध्ये जी शेतकऱ्यांची लाईफलाईन आहे, शेतीची लाईफलाईन आहे, आज आपण एका महिन्यामध्ये 45,911 पंप लावून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये गेलो आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, देशामध्ये 9 लाख पंप लागले, त्यातले 7 लाख पंप एकट्या महाराष्ट्राने लावलेले आहेत. आपण शेतकऱ्यांसोबतचं आमचं इंटरॅक्शन देखील बघितलं. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळते आहे, मोफत वीज मिळते आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये एक त्या बाबतीत अतिशय समाधान आहे. आणि त्यासोबत आमची जी कृषी सौर वाहिनीची जी योजना आहे, तीही पुढच्या वर्षीच्या डिसेंबरपर्यंत आम्ही पूर्ण करू. आणि मग महाराष्ट्र पहिलं राज्य असेल की जे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देतं आणि तीही सौर वीज देतं. त्यामुळे मला असं वाटतं की खूप सांगण्यासारख्या गोष्टी आहेत. इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं आहेत, वेगवेगळ्या गोष्टी आम्ही केलेल्या आहेत आणि त्याची पावती आम्हाला जनता देते. वर्षामध्ये काहीतरी साध्य झालं नाही म्हणजे काय काय असं नाही आहे. तुम्ही तसं जर मला विचाराल ना, तर मला रात्री झोप याकरता येत नाही की मला खूप गोष्टी दिसतात, हे करायचं राहिलं, ते करायचं राहिलं, अशा अनेक गोष्टी आहेत. कारण 1 वर्षाचा काळ हा काही मोठा होत नाही. त्यामुळे निश्चितपणे खंत नाही आहे, पण एक मला असं वाटतं की उत्सुकता आहे किंवा एक अशी भावना आहे की बाबा अनेक गोष्टी आता करायच्या, त्या आम्ही करू. वडेट्टीवार असं म्हणतायत की श्वेतपत्रिका काढा म्हणजे वर्षाच्या कामाची श्वेतपत्रिका. कोण? वडेट्टीवार. असं आहे, आजचा चांगला दिवस आहे, मी कोणावरही काही बोलणार नाही. पण मला हे माहिती आहे की नेहमी त्यांच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये एक खदखद असते की हे लोक इतकं करू शकले तर आम्ही का करू शकलो नाही. यांनी इतक्या योजना आणल्या, इतकी विकास कामं केली, इतकी इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं केली, तर आम्हाला संधी मिळाली तेव्हा आम्ही का करू शकलो नाही, अशी एक त्यांच्या मनामध्ये ती भावना असते. त्यामुळे ती अनेक वेळा बाहेर निघते, पण मी त्याच्यावर फार काही टीका करणार नाही. राज्यातल्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचं खासगीकरण करण्याच्या संदर्भात नंतर जी युनियन आहे त्यात शिवसेना आणि भाजपाचे आता वरळीमध्ये तणाव सुरू आहे. हॉटेलमध्ये शिवसैनिक वगैरे घुसलेत, अशी प्रकार मोठा राडा सुरू आहे सध्या. मला काही याबद्दल कल्पना नाही, मी जरूर कल्पना घेईल. पण युनियन काढायचा सगळ्यांना अधिकार आहे, प्रत्येकाने युनियन काढावी. पण कुठल्याही युनियनने कुठल्याही हॉटेलमध्ये किंवा जिथे युनियन आहे तिथे राडा करणं मात्र हे मान्य नाही. ते कोणाची असो, राडा मी होऊ देणार नाही, त्यावर कारवाई होईल. युनियन कशाकरता काढायची, तर कामगारांच्या हिताकरता काढायची. पण त्या ठिकाणी जर आस्थापना बंद करणे, तिथे राडा करणे असं होत असेल तर त्याच्यावर कारवाई होईल. सर राज्यातल्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचं खासगीकरण केलं जातं, PPP केली जाते. आपण विरोधी पक्षात असताना सांगितलं होतं की मराठवाडा आणि विदर्भातलं सरकारनं चालवलं पाहिजे, पण आता हे खासगीकरण कशासाठी केलं जातं? कोणी केलं, कुठलं केलं? तुम्ही असं आहे की मी पहिल्यांदा तर सगळे सुपर स्पेशालिटी आपण चालवतो आहोत, ते कुठेही आपण कोणाला दिलेले नाही आहेत. पण उद्याच्या परिस्थितीमध्ये जर आपल्याला कव्हरेज वाढवायचं असेल तर आपण स्वतंत्र PPPची पॉलिसी आणू शकतो. याचा अर्थ काही आपले सरकारी कोणाला देऊन टाकायचे असं नाही आहे. काही PPP तत्वावर देखील तयार होतील. मुळातला प्रश्न काय आहे, क्वालिटी हेल्थकेअर उभी राहिली पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये सर्वसामान्य माणसाला मोफत आपल्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतनं उपचार मिळाला पाहिजे. या 2 गोष्टींकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. त्यामुळे असं काही खाजगीकरण वगैरे कुठलंही नाही आहे. 1 वर्ष पूर्ण झालंय आणि पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतायत की मराठी पंतप्रधान या ठिकाणी पाहायला नाही. बाबांना अनेक वेळा अशी स्वप्न पडतात वेगवेगळ्या प्रकारची. पण मी तुम्हाला एक सांगतो, आपण हे लक्षात ठेवा, या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी अतिशय उत्तम काम करत आहेत. या देशामध्ये त्यांच्याबद्दल प्रचंड प्रेम आहे. ज्या पद्धतीनं देशाला ते पुढे नेत आहेत असं कोणीच करू शकत नाही, हे आपण सगळे जाणतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, मोदीजींची तब्येत उत्तम आहे, कार्यक्षमता 40 वर्षाच्या व्यक्तीला लाजवेल अशा प्रकारची आहे. त्यामुळे 2029लाही मोदीजीच पंतप्रधान असतील, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. कि आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार को 1 साल पूरा हुआ है. महाराष्ट्र की जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. इस 1 साल में हमने महाराष्ट्र को विकास की पटरी पर लाया है. जो हमने
सामाजिक योजनाएं तैयार की थी उसको भी हम यशस्विता के साथ चला रहे हैं। चाहे वो लाडली बहन योजना हो, चाहे मुफ्त बिजली की योजना हो, वो भी चल रही है, साथ साथ विकास भी चल रहा है। और आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी ने जो कुसुम योजना शुरू की है उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक रिकॉर्ड हमने तैयार किया है। मात्र 1 महीने में 45,911 हम लोगों ने सोलर पंप का इंस्टॉलेशन करके एक दुनिया का रिकॉर्ड तैयार किया है। देश भर में प्रधानमंत्री जी की योजना से जो 9 लाख पंप लगे उसमें 7 लाख पंप अकेले महाराष्ट्र ने लगाए हैं। हमारे किसानों को इससे दिन में बिजली मिल रही है, मुफ्त बिजली मिल रही है, अगले 25 साल उनको देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई अच्छी योजनाएं हमने की है और मेरा विश्वास है कि हमारी सरकार आगे भी ऐसे कार्य करती रहेगी। મુખ્યમંત્રીની સૌર કૃષિ વાહિની યોજના હેઠળ મહારાષ્ટ્ર દેશનું એકમાત્ર રાજ્ય છે જ્યાં બધી કૃષિ ઉર્જા જરૂરિયાતોને સૌર ઉર્જામાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી રહી છે। કુલ 16,000 મેગાવોટ ક્ષમતા યોજના હેઠળ આશરે 3,000 મેગાવોટ પ્રોજેક્ટ સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે, જેનો સીધો લાભ અત્યાર સુધીમાં આશરે 9 લાખ ખેડૂતોને થઈ રહ્યો છે। મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસનું વિઝન સ્પષ્ટ છે। ખેડૂતોની આવક કોઈ પણ કિંમતે વધવી જોઈએ। તમારે ચોક્કસપણે આ રિપોર્ટ એવા લોકો સાથે શેર કરવો જોઈએ જેઓ પૂછી રહ્યા છે કે ખેડૂતોની આવક કેવી રીતે વધશે અને તે ક્યાં વધી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ।